अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। जिसका था इंतज़ार वो खबर आ गई। सबसे पहले तो नून लीग और शरीफ ख़ानदान को बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल करते हुए नवाज शरीफ साहब की तबई बुनियादों पे 8 हफ्तों के लिए ज़मानत मंजूर कर ली है और 20-20 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ताज़ा अपडेट्स और नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज अदालत में क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पे मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मियां नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की और जिस दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मेडिकल बोर्ड्स के डॉक्टर्स और नैब के अहलकार पेश हुए, जबकि नवाज शरीफ साहब की जानिब से उनके वकील अदालत में पेश हुए। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को रोस्ट्रम पर बुलाया और जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कानून है कि मरीज़ कैदी का ख्याल रखा जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने तो दरख्वास्त दायर कर दी, लेकिन बहुत से बीमार कैदी ऐसे हैं जो दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। केस से मुतल्लिक आगाह किया जाए कि कैदियों के लिए क्या इक़दाम किए गए। हम कैदियों के लिए राह दिखाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रोस्ट्रम पे आके अदालत को बताया कि मैं पहला वज़ीर आला हूँ जिसने 1 साल में 8 जेलों के दौरे किए। जेल रिफॉर्म्स का काम शुरू हो चुका है, 8000 कैदियों को फ़ायदा पहुँचा है। और जनाब उस्मान बुज़दार का ये भी कहना था कि मैं खुद भी वकील हूँ। उस्मान बुज़दार ने अदालत में बताया कि नवाज शरीफ का इलाज जारी है और यकीन दहानी करवाई कि उन्हें तमाम तबई सहूलतें फराहम की जा रही हैं, बल्कि उनका कहना था कि वो नवाज शरीफ का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। नैब ने नवाज शरीफ की ज़मानत पर बैरून मुल्क इलाज की मुखालफत की। एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब का कहना था कि नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने पर एतराज़ है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दी है कि दरख्वास्त गुजार ने तो मुल्क से बाहर जाने की बात की ही नहीं है। इनकी सदा एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात मुहैया करने से मुतल्लिक है। और जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अगर नवाज शरीफ कुछ माह में ठीक हो जाते हैं तो सज़ा का क्या होगा। नवाज शरीफ के वकील ने कहा फिर नैब के पास इख्तियार होगा कि ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दे सके। तो ख्वाजा हारिस ने अदालत में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के हवाले से पेश करते हुए कहा कि फालिज से बचाव के लिए प्लेटलेट्स बढ़ाना ज़रूरी है। कुदरती तौर पे नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स अब बढ़ नहीं रहे। प्लेटलेट्स फौरी बढ़ाए जाएं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। प्लेटलेट्स इस वक्त भी मसनूई तरीके से बढ़ाए गए हैं। मियाँ साहब को कुछ दिन पहले भी इस वजह से हार्ट अटैक हुआ और नवाज शरीफ इस वक्त ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब दिल, गुर्दे, स्ट्रोक, शरियानों के सिकुड़ने और प्लेटलेट्स के लो होने का शिकार हैं। ख्वाजा हारिस का कहना था कि नवाज शरीफ के एंजाइना की वजह से तमाम बीमारियों का इलाज बैक वक्त मुमकिन ही नहीं और 26 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का दिल मुकम्मल तौर पर खून पंप नहीं कर रहा और नवाज शरीफ साहब को छत के नीचे तमाम मेडिकल सहूलियात मिलना ज़रूरी है। हमें डॉक्टर्स की नीयत और काबिलियत पर शुबा नहीं, मगर नताइज से बोर्ड तो खुद मुतमईन नहीं है। सज़ा पे अमल दरामद कराना है तो इसके लिए नवाज शरीफ साहब का सेहतमंद होना ज़रूरी है और नवाज शरीफ को इनकी मर्ज़ी के डॉक्टर से इलाज कराने की इजाज़त मिलनी चाहिए। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अदालत के सामने इस वक्त 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ये मामला एग्जेक्टिव को भेजें। दूसरा ऑप्शन नैब की तजवीज़ पर टाइम फ्रेम के तहत सज़ा मुअत्तल कर दें और तीसरा ऑप्शन आपकी मान लें और चौथा ऑप्शन ये है कि दरख्वास्त खारिज कर दें। ख्वाजा हारिस ने दरख्वास्त का मामला एग्जेक्टिव को भिजवाने की मुखालफत भी की, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि शफा तो अल्लाह के हाथ में, डॉक्टर्स भी सिर्फ अपनी कोशिश ही करते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि एक सियासी हुकूमत को मामला भिजवाना जो हमारी शदीद मुखालिफ है कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन दरख्वास्त नहीं देंगे उनको। अदालत के फैसले में कहा गया कि अगर 8 हफ्तों के दौरान तबीयत मज़ीद ख़राब होती है तो सूबाई हुकूमत मुजाज होगी कि इनसे रब्ता किया जाए, वो ज़मानत में तोसी कर सकते हैं। यानी अगर 8 हफ्तों के बाद मज़ीद समाअत चाहते हैं तो उस्मान बुज़दार को दरख्वास्त देनी होगी कि अगर वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त ना दी तो फिर नवाज शरीफ की ज़मानत 8 हफ्ते बाद कैंसिल समझें। लेकिन मेरा ख्याल से नवाज शरीफ को 8 हफ्ते के बाद पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होगी,
کیونکہ نواز شریف کی اگر خدا نخواستہ حالت بہتر نہ ہوئی تو پنجاب حکومت یہ رسک ہی نہیں لے سکتی کہ ان کو دوبارہ جیل بھیجا جائے۔ اسی شریف خاندان اور نون لیگ کی جانب سے جو الزامات لگے ہیں کہ میاں صاحب کو کھانے میں کچھ دیا گیا ہے، تو اس نے حکومت کو ذرا بیک فٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور اس وقت جو بھی ہو رہا ہے وہ حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت کو احساس ہو گیا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو پنجاب میں پھر انتشار پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ اس لیے اب حکومتی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ کمزور نواز شریف سے سیاسی محاذ پہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم طاقتور کے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہی عزم ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے، اور اس سے قبل ان کی حالت نہیں دیکھی گئی۔ آج میری ٹیم نے باہر جا کے ایک حلقے میں جو میاں سعد رفیق، خواجہ سعد رفیق جہاں سے جیتے ہیں، اس سے پہلے عمران خان وہاں سے جیتے تھے لاہور میں، وہاں سے جا کے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ان کے خیال میں میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے علاج کے لیے یا نہیں۔ اس پہ لوگوں کی تعداد نے کیا کہا، آپ خود دیکھیں۔ ہاں جی، اب تو اس کی حالت آپ کو پتہ ہے، بالکل اینڈ ہوا ہوا ہے، پلیٹ اس کے 6000 روپے آ گئے ہیں، حالت خطرے میں ہے نا، تو جائے جہاں پہ اس کا علاج ہونا چاہتا ہے وہ جائے۔ بہرحال انہوں تو ریلیف مل ہی گیا ہے، جو انہیں کیتا انہیں کو سزا مل چکی ہے۔ نہیں، ادھر ہوگا علاج انشاءاللہ، ٹھیک ہوں گے۔ ہاں جی، جیل سے باہر آنے کے بعد بالکل ٹھیک ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ عوامی نمائندہ باہر جا نہ سکے، علاج یہیں پہ گئے، عوام جو لوکل عوام ہماری ہے اگر یہاں سے علاج کروا رہی ہے تو ان کو ہمارے جو ہمارے حکمران ان کو بھی یہیں کروانا چاہیے علاج۔ وہ لگتا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے، وہ چلے ہی جائیں گے۔ نہیں یار، نواز شریف نے ملک دے سارے پیسے کھادے نے، تو ہن عوام بھی تے تنگ آئی پئی ہے نا، ہن جانا نہیں چاہیے انہوں باہر، بھیجنا چاہیے اس کو میڈیکل گراؤنڈ پہ، کیونکہ اس کی کریٹیکل پوزیشن ہے، اور پاکستان میں اس کا علاج جو ہے وہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، اس لیے اٹس بیٹر ٹو سینڈ ہم آؤٹ آف پاکستان۔ خان کی اور ان کی یہی بحث چل رہی اب تک، جب سے حکومت آئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ بولو کہ میں نے اتنے پیسے چوری کیے ہیں اور ٹیبل کے اوپر دو، وہ کہتا ہے میں نے یہ بیان نہیں دینا اور ٹیبل کے نیچے پیسے لو اور ہمیں چھوڑو۔ تو یہی اب بہانہ لگ رہا ہے بیماری کا، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ڈیلی یہ اب جو ڈاکٹر باہر سے آ رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی اس کے اپنے کرندے اس کو لینے آ رہے ہیں۔ نون لیگ 30 سال سے حکومت کرتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں نہیں کرا سکتے، باہر جانے کا فائدہ اس کو یہیں پہ رکھیں۔ یہ تو آپ دیکھ رہے تھے کچھ لوگوں کی رائے جو آپ نے سنی ہے، آپ اس سے متفق ہو سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کی ساری رائے جو ہے، ہم نے خواجہ سعد رفیق جس حلقے سے جیتے، اس سے پہلے عمران خان نے وہاں سے سیٹ لی، ہم نے اس حلقے میں جا کے کی ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ بہرحال کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا، اچھا یا نہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز پر وقت آپ کو ملتی رہے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔